Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices. C'est de la leçon propagation d'une onde lumineuse. Alors on va faire l'exercice 2. Voilà l'exercice. Alors on éclaire une fente de largeur A très petit par un laser émettant une lumière de longueur d'onde dans le vide. Lambda 0 est égal à 411 nanomètres. On obtient sur un écran situé à une distance d, grand D, de la fente des taches lumineuses résultant de la diffraction de la lumière. Voilà les taches, d'accord, lumineuses. Alors, ce qui est cette tache au milieu, ce qu'on appelle la tache centrale, d'accord. Alors, la première question, la lumière émise par le laser est-il mono ou polychromatique? Est-ce que la lumière est monochromatique ou polychromatique? Qui est émis par le laser avec une justification. D'accord? Deuxième question de 1. Donnez la relation entre lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, A, et l'écart angulaire θ. C'est-à-dire la relation entre lambda 0, la longueur d'onde, A, la largeur de la tache de la fente, et l'écart angulaire θ du faisceau diffracté. La question de 2, établir la relation suivante. Lambda 0 sur A est égal à L sur 2D. Et la dernière question, calculer petit a, la largeur de la tache centrale pour les conditions expérimentales suivantes. On a déjà les valeurs de lambda 0, la distance D et la largeur de la tache centrale grand L. D'accord? Allez-y. Alors, pour la première question, c'est-à-dire de la lumière, est-ce qu'il est monochromatique ou polychromatique avec une justification? Bien sûr que les lasers donnent toujours une lumière monochromatique. Donc la lumière est monochromatique. Alors car elle est constituée, à ou bien d'une seule radiation. D'une seule radiation. هذاك الشيء علاش كتلقى laser حمار, laser rouge, laser vert, ainsi de suite. كل laser كتلقى عنده sa couleur propre, يعني عندها تكون غير من radiation وحده. فاهمين؟ عندها une seule longueur d'onde. Allez-y. Pour la deuxième question de 1, donnez la relation entre lambda 0 et A et l'écart angulaire. هاد la relation اللي درتوها في لو كور تكون حافظها, d'accord. غير يردنا واحد البال واحد القضيه دابا نقولها لك ان تيتا تيغال توجور لامدا سور ا. هذه ديجا ا ادميتر, داكوغ. الوغ هاد بوتي تا بعض المرات تقدر تكون بوتي دي. رد البال تقدر تكون بوتي دي امتى؟ الا كانت عندك اون اوفيرتور في التمرين, اون اوفيرتور راه غالبا كتكون ا. الا كان عندك ان اوبستاكل بحال شي فيل ولا شي شوفو ولا شي حاجه, كتكون الديامتر ديال داك لوبستاكل, يعني كنديرو بوتي دي. يعني هاد تيتا نقدروا نلقاوها في شي اكزرسيس اخر, لامدا سور بوتي دي. انت رد مع البال صح مارش تكون فاهم الكونسيبت ان هذاك اللي كيكون هنا تيتا كتساوي لامدا على داكشي اللي كيكون هنا. كان عندك لارجور اون فون دو لارجور ا, كنحطو ا. كان عندك واحد لوبستاكل دو ديامتر دي, كتحط دي. ولكن في هاد الكور اللي عندنا هنا قال لك لامدا 0 ا اي تيتا, يعني غنخدموا بهاد الاولى هادي. اذا هادي غير بزاف شارك في بالك وصافي, باش الا لقيتيها في شي اكزرسيس اخر ما تغلطش. ماشي دائما ما كتكونش ديما ا, ولكن في اغلب التمارين كتكون ا. فاهمين؟ اليزي. دوزيام كيسيون, établir la relation lambda 0 sur a est égal à L sur 2D. alors lambda 0 sur a لقيناها هي هاد الاولانيه, يعني تيتا تيغالا lambda 0 sur a. اش بقى ليا؟ خصني نلقى اون اوتر ريلاسيون. خصني نلقى تيتا كتساوي واحد الريلاسيون اخرى اللي هي كنجيبو من لا فيغور. نشوفو لا فيغور مزيان, كيبان لنا واحد تريونغل ريكتونغل هنا, واحد المثلث قائم الزاويه هو هذا. غنعاود نرسمو هنايا باش يبان لكم مزيان. فوالا. الوغ هادي هي تيتا. الوغ هاد لا دغوات هادي الطول ديالها هو غرون دي, سي لا ديستونس اونتر لا فونت اي ليكرون. وهاد لا دروات هادي شحال فيها ال سور 2, حيت النص ديال ال هادي شوف ال سور 2. اذا هادي ال سور 2. وهاد تيتا كتكون ديما فيبل يعني صغيره, تري بوتيت, دو تيل سورت ان الطونجون ديالها تيتا تقريبا كيساوي راسو, كيساوي تيتا.
Alors, je n'ai tangente θ هنا. شنو tangente θ عطينا L sur 2 sur D. à 2 تهبط لتحت تولي L sur 2D. Donc θ كتساوي ليا L sur 2D. وكثيتا كتساوي لامدا 0 sur A وكتساوي L sur 2D. هذه la première relation, هذه la deuxième. Alors 1, la relation 1 est égale à 2. Alors عطينا lambda 0 sur A est égal L sur 2D. وهكاك نكونوا لقينا la relation demandée dans la question. D'accord? Allez-y, on passe maintenant à la dernière question de cet exercice-là. Alors, calculer petit a. Alors, on a la relation trouvée précédemment, c'est lambda 0 sur a est égal à L sur 2D. Je dois amener de la relation هذه. Alors, a est égal lambda 0 fois 2D, d'accord? Sur grand L, d'accord? Alors, on va faire une application numérique. Alors, a petit a est égal, lambda 0 c'est 411 fois 10 à la puissance moins 9. Nanomètre, le mètre c'est moins 9 fois 2 fois D, il y a 20 cm. 20 cm, on va 10 à la puissance moins 2, parce que je vais le mètre. Sur L, L, on a 1 cm, il y a 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, on va calculer ça. On va trouver presque 16,44 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. Fois 10 à la puissance moins 6 mètres, il y a micromètre. Il y a micromètre. Il y a 16,44 micromètre. C'est la largeur de la tâche centrale que tu vois de la valeur elle est très très petite. D'accord? Voilà. C'est l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Maintenant, je t'abonne, je partage la vidéo maximum. Libre la série, la description. عندك شي question خليها في commentaire. الله يعاون et bon courage.